अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। दोबारा मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा डार्विनिज्म वर्सेस साइंस सीरीज़ में। ये सिलसिला जो हमने स्टार्ट किया था कुछ अर्सा पहले, जिसमें हम एक केस प्रेजेंट कर रहे हैं साइंटिफिक और लॉजिकल बेसिस पे कि जो डार्विनिज्म है ये साइंस नहीं है। इस पे हमने नेचुरल सिलेक्शन पे बात की, इस पे हमने रैंडम म्यूटेशन पे बात की और नंबर ऑफ जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है उस पर बात की। आज हम बात करेंगे फ्रॉड की। जी हाँ, वो फ्रॉड जो इर्तिकाई ख़वातीन व हज़रात ने दुनिया के साथ किए, दुनिया को ये कन्विंस करने के लिए कि जो नज़रिया इर्तिका है वो बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो के आखिर में ये सवाल हमारे पास रह जाएगा कि जो थ्योरी अपने आप को साइंसी थ्योरी कहती है, आखिरकार उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो फ्रॉड करे। लेकिन इसका जवाब तो इर्तिकाई हज़रात ही दे सकते हैं। मेरा काम है आपके सामने एक मुख्तसर लिस्ट पेश करूँ, और मैं मुख्तसर इसलिए कह रहा हूँ कि असली लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपके सामने जो चीदा चीदा फ्रॉड है, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर ये थ्योरी वाकई ही साइंसी होती तो इसमें इस तरह की क्रिएटिविटी की गुंजाइश नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं नेब्रास्का मैन की। 1922 में क्या आप यकीन करेंगे कि साइंसदानों ने एक दांत, जी हाँ, महज एक दांत की वजह से पूरी एक कहानी घड़ ली कि उन्होंने दुनिया को ये बताना शुरू किया कि हमने एक ऐसा दांत दरियाफ्त किया है जो कि एक बहुत ही पुरानी स्पीशीज़ है, पुराना जीनस है इंसानों का, ये उसका है। और उस दांत के ऊपर ना सिर्फ उन्होंने इलस्ट्रेशंस क्रिएट की, बल्कि उस ज़माने का जो मीडिया था उन्होंने पूरी पूरी इस पर कहानियाँ लिखी, आर्टिकल लिखे, और एक पूरी फैमिली ट्री भी उन्होंने घड़ ली महज एक दांत पर। जिस जीनस का मैं जिक्र कर रहा हूँ हेस्पेरोपिथेकस, यानी कि ये नाम भी रख दिया गया जिसका एक्चुअल मतलब है कि ये एक एप मैन टाइप एक चीज़ है, क्योंकि वाई नॉट, दुनिया उस वक्त इवोल्यूशन को ठीक समझ रही थी, एक्साइटेड थे लोग, तो इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था, यानी कि इससे पहले भी फ्रॉड स्टार्ट हो चुका था, देन वाई नॉट दिस। लेकिन जो हैरत की बात है इसमें वो ये है कि ये सारे की सारी कहानी घड़ी गई, जिसमें पैलेंटोलॉजिस्ट थे, जिसके अंदर और साइंटिस्ट थे, इन सब ने मिलकर ये कहानी घड़ी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक दांत पे। बट यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो दांत इंसान का नहीं बल्कि एक सूअर का था। जी हाँ, ये है साइंस कि आपको एक दांत मिला जिसकी कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस मिली आपको इंसानी दांत से, और उसके ऊपर आपने क्या किया, आपने पूरी एक फैमिली पेडिग्री बना दी। उस ज़माने का मीडिया उसके अंदर शामिल हो गया, और साइंसदान भी थे, वो भी कोई आम साइंसदान नहीं थे। एक्चुअली दे वर द बिग नेम्स ऑफ देयर टाइम, जिन्होंने इस चीज़ को सर्टिफाई किया कि बिल्कुल हम जो आपको नतीजा दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। नाउ आप कह सकते हैं कि शायद उनको गलती लग गई हो, तो माई क्वेश्चन इज़ कि गलती किस चीज़ की लग गई हो। इस चीज़ की गलती लग सकती है कि ये दांत है, चले ये सूअर का था, हमने इंसान का कह दिया, श्योर ये गलती हो सकती है। लेकिन उस एक दांत के ऊपर पूरी एक फैमिली पेडिग्री बना देना, उसका एक नाम रख देना, लोगों को ये तासुर देना कि हमने जो वो एक ट्रांजिशन है फ्रॉम एप टू मैन, हमने वो सारा ढूंढ लिया है। फ्रॉड ये है कि पूरे एतमाद के साथ आपके पास है क्या, एक दांत जो कि इंसान का नहीं है, उसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव खड़ा कर देना, पूरा एक बयानिया खड़ा कर देना साइंस के नाम पे। फ्रॉड ये है। लेकिन चूंकि आज की हमारी सीरीज़ किसी एक फ्रॉड पे नहीं है बल्कि कई फ्रॉडों पे है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, चलते हैं अगले फ्रॉड की तरफ। अगला फ्रॉड है हमारा द पिल्स डाउन मैन। कैन यू इमेजिन कि अगर आपको कोई एक ऐसी स्पीशीज़ मिल जाए इंसानों की, जो कि आज के इंसान दुनिया में जो मौजूद हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, जैसे कि अंग्रेज़ हैं, स्कॉटिश हैं, अरब हैं, सो फोर्थ, और आपको कोई मिले एक ऐसी एक ऐसा एविडेंस मिले कि आप कहें कि यहाँ से एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उनका आगाज़ हुआ है, इन दिस केस इंग्लिश लोगों का आगाज़ हुआ है, तो कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी वो चीज़। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा जाएगा, नेशनल हीरो लोगों को बनाया जाएगा। इन दिस केस चार्ल्स डॉसन, जो कि एक वकील था, उसको हीरो बनाया गया इसलिए कि उसने दरियाफ्त कर लिया था एक ऐसा एविडेंस जो ये साबित करता था कि इंसान की जो ट्रांजिशन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे हुई है, और देयर इज़ आवर एविडेंस। प्रॉब्लम ये सब का सब फ्रॉड था। नेब्रास्का मैन में आप मार्जिन तो नहीं दे सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इंसानी क्रिएटिविटी थी जो कि फ्रॉडुलेंट थी, कि एक दांत पे उन्होंने बाकी कहानी घड़ ली। लेकिन इन दिस केस उन्होंने किसी एक चीज़ पे कहानी नहीं घड़ी, बल्कि इन्होंने वो चीज़ ही घड़ ली, यानी कि इंसान का स्कल, यानी कि खोपड़ी, और ओरंगुटान जो कि बंदरों की एक किस्म है, उसके जबड़े, और इस तरह मुख्तलिफ जानदार हैं, उनकी मुख्तलिफ हड्डियाँ इकट्ठी करके उन्होंने साबित कर दिया कि देयर यू गो, लिंक हमें मिल गया है।
ये साइंस हो रही है। यानी अगेन डिफरेंस को समझे कि नेब्रास्का मैन में फ्रॉड ये था कि सूअर के दांत के ऊपर उन्होंने पूरी कहानी घड़ दी, एंड इन दिस केस उन्होंने कहानी घड़ने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो ही खुद घड़ लिए। कहीं से बंदर की हड्डी पकड़ी, कहीं से इंसान की हड्डी पकड़ी, उनको आपस में मिक्स किया और लो एंड बिहोल्ड देयर इट इज। और मजे की बात बताऊं आपको, 40 साल तक ये फ्रॉड बच्चों को पढ़ाते रहे। 40 साल तक साइंसदान इस अकीदे पे ईमान लाए रहे कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। अब डार्विनियन इवोल्यूशन की सारी उम्र 150-160 साल है, जिसमें 40 एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है कि आप एक फ्रॉड पे लोगों को कन्विंस किए रखें कि ये हम आपको साइंस बता रहे हैं। तो आपको और क्या एविडेंस चाहिए ये जानने के लिए कि ये थ्योरी बजाते खुद एक फ्रॉड है? क्योंकि कोई साइंसी थ्योरी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके लिए लोगों को इस तरह की क्रिएटिविटी करनी पड़े। डेटा मिस इंटरप्रेट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइंसदानों को गलती लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी ऐसी थ्योरीज हैं दुनिया में जिनको मिस इंटरप्रेट किया गया और उदाइयाँ तक रही, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप खुद ही हड्डियाँ इधर उधर से जोड़ के कहें कि वो देखो जी मेरे पास एविडेंस आ गया कि एवोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अभी तक आप एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉयमेंट को कैरी ऑन करते हैं। चलते हैं अगले एविडेंस की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है हैकेल्स एम्ब्रियो। नाउ अगर आपको पिछले एविडेंस में ये हैरत हो रही थी कि 40 साल तक एक फ्रॉड दुनिया में कैसे कायम रहा, एंड द आंसर इज बड़ी आसानी से कायम रहा। आखिरकार ये जो थ्योरी ही फ्रॉड पे खड़ी है, उसके अंदर एक फ्रॉड को फीचर के तौर पे यूज़ करना तो बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी 40 साल का अरसा बहुत बड़ा है। बट हाउ अबाउट हैकेल्स एम्ब्रियोज? 1874 में इस आदमी ने फ्रॉड किया, इलस्ट्रेशंस बनाई, पिक्चर्स बनाई, जिससे इसने ये साबित करने की कोशिश की कि जो एक इंसान का बच्चा है वो शिकमे मादर में एमुलेट करता है उन सारी कंडीशंस को जो कि सपोजिडली जिनसे इंसान की इवोल्यूशन होती रही है। यानी कि कभी वो मछली की शक्ल इख्तियार करता है, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की मछली की शक्ल इख्तियार करता है, कभी सूअर के बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है, और फिर एंड में जो है वो इंसान का बच्चा बन जाता है। 1874 में ये इलस्ट्रेशन सामने आना शुरू हुई। माइंड में ये बात रखिएगा कॉन्टेक्स्ट के लिए कि हमने पिछला जो एविडेंस दिया है पिल्टडाउन मैन, वो हमने 40 साल का कहा है, पर व्हाट अबाउट दिस वन? 1874 में ये तस्वीर जो हैं ये दुनिया में आ चुकी थी और 2016 तक ये स्कूलों में पढ़ाई जाती रही हैं। हालांकि 1960-70 की दहाई में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। ये और बात है कि इर्तकाई हजरात, बिलखसूस हमारे जो देसी इर्तकाई हैं जो कि अभी तक इतने आउट ऑफ डेट हैं कि उनको कुछ नहीं पता, वो आज भी इवोल्यूशन के बारे में जब वीडियोस बना रहे होते हैं तो इसकी तस्वीरें लगाई हुई होती हैं। दे डोंट नो कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है जो साइंस के नाम पे प्रोपोगेट कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की, अगेन इसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, अगेन इसमें कोई ऐसी चीज़ गलतफहमी वाली नहीं है कि शायद असल डेटा और था और उस डेटा की तशरीह गलत कर दी गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिल्टडाउन मैन की तरह ये डेटा भी उन्होंने खुद ही घड़ लिया था, और गलती हो जाती है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, या श्योर नो प्रॉब्लम, बट 2016 तक शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये बच्चों को तालीम के नाम पे फ्रॉड पढ़ाते हैं और फ्रॉड गलत साबित होने के बाद भी पढ़ाते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर आपने इसको साइंस ना माना तो आप लोग जाहिल हो, आप लोग रिग्रेसिव हो। और ये इनकी अपनी जहनी औकात है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आज थोड़े से नॉन एकेडमिक टर्म्स भी बीच में यूज़ कर रहा हूँ, बट यू कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन कि साइंस का ताना देना दुनिया को कि आप लोग साइंस के दुश्मन हैं, जबकि आप लोग साइंस के अंदर फ्रॉड कर रहे हैं। और जो इन फ्रॉड को नहीं मानता, जितना अर्सा जिन लोगों ने, जाहिर सी बात है पिल्टडाउन को मैन को जिसको नहीं माना उसको भी यही ताना मिलता था कि तुम लोग साइंस के दुश्मन हो। नेब्रास्का मैन को जिसने नहीं माना उसको भी यही ताना मिलता था। हैकेल्स एम्ब्रियो को जो नहीं मानता था उसको भी यही ताना मिलता था। लेकिन एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी एक लिस्ट है इनके फ्रॉड्स की जो सामने आती रहती है। एंड अगेन जो क्वेश्चन बार बार मैं उठा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी साइंसी थ्योरी होती है जिसको इस लेवल के फ्रॉड के सहारे की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोरैप्टर। नाउ आर्कियोरैप्टर को आपने आर्कियोप्ट्रिक्स से मिक्स नहीं करना, ये 2 अलहदा चीज़ें हैं। आर्कियोप्ट्रिक्स बजाते खुद वो भी एक एम्बेरसमेंट है, इसलिए कि बहुत अरसा हमें ये बताया जाता रहा कि जो आर्कियोप्ट्रिक्स है वो एक ट्रांजिशनल फॉसल है डायनासोर्स और परिंदों के दरमियान। अगरचे साइंस का जो टेक्निकल लिटरेचर है उसके अंदर कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है, बस एक कुछ डेटा की इंटरप्रिटेशन है। वो बजाते खुद एक मिनी फ्रॉड है, इसलिए कि आर्कियोप्ट्रिक्स से पुराने फॉसल्स हमें मिल चुके हैं जो इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि जो दावा है आर्कियोप्ट्रिक्स का कि ये डायनासोर्स और परिंदों के दरमियान एक ट्रांजिशनल फॉसल था, वो गलत हो चुका है। ना ये इतनी बड़ी बात नहीं है, साइंस के अंदर आपको एविडेंसेस मिलते रहते हैं।
لیکن منی فراڈ اس لیے ہے کہ آج بھی دنیا میں اس کو بہت سے اسکولوں میں، بہت سے اداروں میں، ایون سائنٹیفک لٹریچر میں اس کو ایک ٹرانزیشنل فاسل کے طور پہ ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے، وچ از ناٹ دا کیس اینی مور. یہ کیس نہیں ہے اب، لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ آرکیو ریپٹر کی ہے. اب آرکیو ریپٹر کیا چیز ہے؟ 1999 میں نیشنل جیوگرافک چینل نے رپورٹ کیا کہ ہم نے اصل میں ایک ٹرانزیشنل فاسل ڈھونڈ لیا ہے جو کہ ایکچولی ریلی جو ڈائنوسورز ہیں، پرندے ہیں، ان کے درمیان ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی انسان کی اپنی تخلیق تھی. ان سائنسدانوں نے مختلف مس میچ کمبینیشن تھے فاسلز کے، وہ اکٹھے کر کے خود ہی ایک فاسل بنا دیا. اور جو پیلیونٹولوجسٹ ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہاں دیکھو بھی ہمارے پاس ایویڈنس آ گیا ہے. اور ایویڈنس کیا نکلا؟ فراڈ. اور میں بار بار آپ کو اس چیز کا میں احساس دلاتا رہوں گا کہ یہ ڈیٹا کی مس انٹرپریٹیشن نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ کیئرفلی کرافٹڈ فراڈز ہیں جس میں کہیں کی ہڈی ادھر سے ادھر سے جوڑ جاڑ کے ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے فاسلز رکھے کہ ایک عام آدمی کو کیا پتہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سائنس کے اندر بھی اچھے ذہن کے لوگ ہیں اس سیکٹر کے اندر جو ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، اور ایسے فراڈ کئی دفعہ ایکسپوز ہوئے ہیں. بٹ دا کوسچن اگین ریمینس کہ اگر یہ واقعی سائنسی تھیوری ہے تو آپ کو اتنے فراڈ کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کون سی دنیا کی اور سائنسی تھیوری ہے جس میں اتنے فراڈ ہیں؟ اب چلتے ہیں ارتقائی، پرٹیکولرلی جو ہمارے دیسی ارتقائی ہیں ان کا جو فیورٹ ٹاپک ہے، یعنی کہ ٹیکٹالک. ٹیکٹالک کیا ہے؟ ٹیکٹالک ایک مچھلی ہے جو ان کے نزدیک ایمفیبین، یعنی ایمفیبین ان جانداروں کو کہا جاتا ہے جو پانی میں اور خشکی پہ دونوں پہ ایک وقت میں رہ سکتے ہیں، جیسے مگرمچھ ہے، یہ مینڈک ہیں، اور سانپوں کی کچھ قسمیں ہیں اینڈ سو فورتھ. تو دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ حیات پانی سے خشکی پہ آئی ہے تو ہمیں ایک جاندار ایسا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں خصائص، دونوں کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہوں کہ وہ پانی میں بھی رہ سکے اور خشکی میں بھی رہ سکے. سلوشن ٹیکٹالک. اور ٹیکٹالک کے بعد آگے ہیں ٹیٹراپوڈز. ٹیٹراپوڈز کیا ہیں؟ ٹیٹراپوڈز ایسے جانداروں کو کہا جاتا ہے کہ جو 4 پایوں پہ چلتے ہیں، جیسے مگرمچھ ہے مثال کے طور پہ. تو کہانی کیا ہے کہ مچھلی ہے، مچھلی کے بعد ٹیکٹالک ہے، اور ٹیکٹالک کے بعد ٹیٹراپوڈ ہے. تو یہ سیکونس ہے ایوولوشن کا. سو مچھلی سے ٹیٹراپوڈ کے درمیان آپ کو ضرور ایک اسپیشیز چاہیے وچ ان دس کیس از ٹیکٹالک، کہ اس سے ایوولوشن بالکل ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے. کسی بھی دیسی ارتقائی سے پوچھیں وہ آپ کو ٹیکٹالک کا حوالہ ضرور دے گا. پرابلم یا فراڈ یہ ہے کہ سائنس کے لٹریچر میں یہ چیز ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے کہ ٹیٹراپوڈز کے فاسلز، ان کے پیروں کے نشان ٹیکٹالک سے کوئی 15، 16، انفیکٹ 18 ملین سال پہلے بھی دیکھے جا چکے ہیں. لیکن کہانی اگر یہ ہے کہ مچھلی، ٹیکٹالک، ٹیٹراپوڈز، لیکن ٹیٹراپوڈز جو ہیں وہ تو 18 ملین سال پرانے نکل آئے ہیں، تو کیا یہ بذات خود ایک فراڈ ہے؟ نہیں، یہ فراڈ نہیں ہے. لیکن اس انفارمیشن کو چھپانا اور دنیا کو آج بھی یہ بتانا کہ نہیں وہ ٹیکٹالک والا سیکوینس بالکل ٹھیک ہے، یہ فراڈ ہے. یہ فراڈ ہے. اور اگر یہ لوگ سچے ہیں اور نظریہ ارتقاء ان کا عقیدہ نہیں ہے اور اس عقیدے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ سائنس ہے تو پھر عقیدہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو سائنس میں تو آپ فیکٹس کو دیکھتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. تانا تو یہ ہے نا کہ عقیدہ کہیں برباد نہ ہو جائے. اگر ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور یہ اس کی بربادی سے ڈرتے نہیں ہیں تو کھل کے بتا دے کہ بھئی ہمارا ٹیکٹالک والا جو تھا آئیڈیا تھا وہ اب ریلیونٹ نہیں رہا. لیکن آج تک کبھی بھی، کئی سال ہو گئے ہیں اس چیز کو، ان لوگوں نے ٹیکسٹ بک بایولوجی اپڈیٹ نہیں کی ہے، ان لوگوں نے اپنے نیریٹیوز اپڈیٹ نہیں کیے ہیں، انہوں نے یہ انفارمیشن لوگوں سے چھپائی ہوئی ہے. اگرچہ یہ ٹیکنیکل پیپرز میں موجود ہے، لیکن سوال آ جاتا ہے کہ آپ کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فراڈ کرنے کی کیا، یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ ٹیکٹالک کا ایویڈنس آج تک ریلیونٹ ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. And now we move on to the Cambrian explosion. Again, Cambrian explosion بذات خود اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک سنگل سیل سے چیزیں ایوالو ہوتے ہوتے یہاں پہ پہنچی ہیں، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ایڈیکرین ایرا ہے، یعنی کہ جو پری کیمبرین ایرا ہے آپ کہہ لیں، کہ وہاں سے ہمارے پاس کوئی ٹرانزیشنل لنکس نہیں ملتے کریڈیبل جو کہ کیمبرین ایرا کے جو جانور ہیں ان کے پریکرسر کے طور پہ جن کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں. اب فراڈ کیا ہے؟ فراڈ یہ ہے کہ بچوں کو یہ انفارمیشن نہیں بتائی جاتی.
صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ وہ بس کیمبرین ایرا کے جاندار جو ہیں وہ ظاہر ہوئے اور پھر کچھ ملین سال میں ان کی ایولیوشن ہو گئی. وہ کچھ ملین سال ہی کتنی ہے, 70 ملین سے سٹارٹ ہو کے اب تقریباً 7 ملین پہ آ گئی ہے. لیکن اگر 70 ملین کی بھی بات ہو تو جتنا زیادہ ہمیں انفارمیشن چاہیے, جتنی ہمیں پروٹینز کی پروڈکشن چاہیے نئے لائف فارمز کے لیے, جتنی ہمیں میوٹیشنز چاہیے, اتنے ٹائم میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ ڈیپ ٹائم میں 70 ملین بھی جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا پلک جھپنے کے برابر ٹائم ہے, تقریباً اتنا ہوتا ہے. لیکن اب تو وہ ریڈیوس ہوتے 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 تقریباً کوئی 7-8 ملین پہ آ گیا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب جاندار اپیئر ہوئے اور اس کے اگلے کچھ ملین سال کے اندر اندر ان کی جو ایولیوشن ہوئی, جو اڈیپٹیشن ہوئی, ایولیوشن سے مراد مائکرو ایولیوشن یہاں پہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپیئر ہوئے اور بعد میں ان کی ایولیوشن ہوئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپیئر کیسے ہوئے. آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے ارتقائیوں کا کہ نہیں, اس سے پہلے تو جو تھے وہ سافٹ باڈی ٹیشوز کے ہوتے تھے, اس لیے ان کا جو ہے وہ فوسل ایویڈنس ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. بٹ دا کویسچن از کہ اگر آپ کے پاس فوسل ایویڈنس زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ کیمبرین کے جو جاندار ہیں وہ ان سے ایوولو ہوئے ہیں. سائنس تو ایویڈنس پہ چلتی ہے, آبزرویشن پہ چلتی ہے. آپ کے پاس کوئی بھی ایسے لنکس ہیں جن سے آپ قرار واقعی طور پہ یہ ثابت کر سکیں؟ اینڈ آنسر از نو. تو فراڈ کیا ہے؟ فراڈ یہ ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک بایولوجی جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے بلکہ ان کے ذہنوں میں ٹھونسی جاتی ہے, اس میں یہ ساری انفارمیشن غائب کر کے ایک آدھا پیراگراف لکھ دیتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے یہ فوسل سامنے آ گئے اینڈ دیٹس دیٹ, بات ختم ہو گئی. دیز آر دا پیپل وی آر ڈیلنگ ود. آج کی قسط میں ہم نے کچھ چیدہ فراڈ ہیں جو زیادہ پرومیننٹ ہیں ان کا جائزہ لیا ہے, اور ریپیٹڈلی ایک سوال اٹھایا جو میں دوبارہ اٹھانے لگا ہوں تاکہ یہ بات راسخ ہو جائے کہ جس تھیوری کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ سب سے زیادہ سپورٹڈ ہے, ساؤنڈ ہے, جو کہ جھوٹ ہے, نن آف دیٹ از ٹرو, لیکن اس کے باوجود سوال اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے کہ آپ کو اس پہ اتنے زیادہ جھوٹ, دجل, فریب, مکاری اور فراڈ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اب بھی اگر کسی کو شک ہے, اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تھیوری سائنسی اصولوں پہ پوری اترتی ہے, تو پھر اس کو مان لینا چاہیے کہ وہ ایک عقیدے پہ ایمان لے کے آیا ہوا ہے, یہ سائنس نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا.